गौरी, मुझे काम से कहीं दूर जाना है। तुम भोजन करके सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। हो सकता है मुझे देर हो जाए और मैं अपने मित्र के पास रुक जाऊं। कालू, फिर भी तुम जल्दी आने की कोशिश करना। मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अगर ना आ सका तो तुम रानू के पास चली जाना। फिर कालू वहां से चला जाता है। कालू मजे मजे के भोजन और फल लेकर सीधा लैला कवि के पास जाता है। मजनू जी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। लैला, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ रहा था। भला तुम्हारे सिवा मैं और कहाँ जा सकता हूँ। हमें मिले 5 दिन हो गए हैं, पर आप एक रात भी यहाँ नहीं रुके। कहीं आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? नहीं नहीं लैला, ऐसी बात नहीं। दरअसल मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। उनकी मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी है। दिन रात काम में ही बीत जाता है। लेकिन आज मैं फ्री हूँ, आज खूब बातें होंगी। बस तुम जल्दी से ये भोजन कर लो। गौरी कालू का इंतजार करके थक जाती है और फिर वहीं उसकी आंख लग जाती है। लैला, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। पहले ही मैं दिन रात काम में बिजी होने की वजह से ओवर एज हो गया हूँ। मजनू जी, आप तो अभी भी यंग हो। मुझे तो आप 16 के लगते हो। कुछ ही दिनों में मेरी बड़ी बहन यहाँ आ रही है, फिर हम शादी कर लेंगे। लैला, लेकिन शादी का सारा खर्चा मैं लगाऊंगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, पर मुझे ढेर सारा जेवर भी चाहिए और वो भी असली सोने का होना चाहिए। तो ठीक है, मैं फिर कल से ही सामान जमा करना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही कालू लैला से काम का बहाना करके घर की तरफ निकल पड़ता है। कालू, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मोहन ने मुझे मदद के लिए कहा है, पर मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं। कालू, हम आसपास के पंछियों से कर्ज तो उठा लेंगे, पर क्या तुम्हारा मित्र वापस कर देगा? ज्वेलरी के लिए तो बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। हाँ गौरी, मुझे यकीन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारा पैसा वापस कर देगा। तुम अपने भाइयों के पास जाओ और उनसे ज्वेलरी के लिए पैसे लेकर आओ। वो बहुत मालदार हैं। मैं आसपास भोजन के लिए जाता हूँ। फिर गौरी अपने भाइयों की तरफ निकल पड़ती है, जबकि कालू जिमी के पास जाता है। कालू जिमी को सारी मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। देखो कालू भाई, इससे पहले तो तुमने जो भी लिया वापस नहीं किया, लेकिन इस बार तुम जिस नीयत से आए हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। फिर जिमी कालू को पैसों की एक थैली लाकर देता है। तुम इन पैसों से ढेर सारा भोजन लेकर अपने मित्र की सहायता कर सकते हो। बस अपने मित्र से कहना वो मेरे लिए दुआ कर दे। देखो बहन, अब तुम इतने अरसे बाद हमसे मिलने आई हो तो हम तुम्हें खाली नहीं भेजेंगे। लेकिन कालू इतना दयालु कब से हो गया? बहन, जरा होशियार रहना। मुझे नहीं लगता कि कालू किसी गरीब पंछी की सहायता करे। कालू का जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं भाई, मुझे कालू पर पूरा विश्वास है। और वैसे भी इस उम्र में वो किसके साथ चक्कर चलाएगा? हमें एक साथ इतना समय बीत गया है, लेकिन उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की। लैला से शादी करके कहीं दूर चला जाऊंगा, वरना गौरी के भाई तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। माँ, मैंने पता लगा लिया है। कालू एक दर्जे का चोर और फ्रॉडिया है और उसकी एक पत्नी भी है। वो मुझसे शादी के लिए बहुत कुछ लूट कर लाएगा। कल रात हम सारा माल लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। वाह बेटी वाह, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। आखिर ये तुम्हारा 11वां पति है। कालू, सारा सामान इकट्ठा हो गया है। हमें ये सामान लेकर अभी निकलना होगा। गौरी, तुम इतनी दूर कैसे जाओगी? ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। मैं हूँ ना, तुम घर में आराम करो। शादी वाले दिन मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अभी मुझे अकेले सामान ले जाने दो। ठीक है, तुम सामान छोड़ आओ, लेकिन रात होने से पहले पहले वापस आ जाना। तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया।
گوری مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا، اب میں اپنی لیلا کے ساتھ باقی کی زندگی گزاروں گا۔ اصل جوڑی تو میری اوپر والے نے لیلا کے ساتھ بنائی تھی، تمہارے ساتھ تو ایک چھوٹا سا سفر تھا۔ ادھر گوری کے بھائی بھی کالو کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ آ گیا میرا پیارا مجنو۔ مجنو جی، یہ میری بڑی آپی ہیں، اب ہمیں جلدی سے شادی کر لینی چاہیے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں لیلا، میں سارا سامان لے آیا ہوں، جلدی سے پنڈت جی کو بلاؤ۔ پنڈت جی آ ہی رہے ہوں گے۔ مجنو جی، ہمارے ہاں شادی سے پہلے ایک رسم ہوتی ہے، لڑکے کو پیڑ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ کبھی بھی اپنی پتنی کو چھوڑ کر نہیں جائے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ ارے یہ تو بہت اچھی رسم ہے، مجھے جلدی سے پیڑ کے ساتھ باندھ دو، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ارے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کالو کو پیڑ کے ساتھ کیوں باندھ رہے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کالو کو الو بنا رہی ہے، آج یہ ہمارے سے اپنی ہڈیاں توڑوائے گا۔ کالو، تم کتنے پیارے لگ رہے ہو اور یہ پیڑ بھی تمہارے ساتھ خوب جچا ہے۔ لیلا کالو نہیں، مجنو ہوں، مجنو، تمہارا مجنو۔ کون سا مجنو اور کون سی لیلا؟ میرا اصل نام راکشی ہے، میں بھلا تمہارے جیسے بڈھے سے شادی کروں گی؟ اپنی ایج دیکھو اور اپنے کام دیکھو، میں اب تک تمہارے جیسے کئی پنچھیوں کو الو بنا چکی ہوں، لیکن تم ایک درجے کے جھوٹے، فراڈیے اور چور بھی ہو۔ اتنے میں گوری کے بھائی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ کالو، تم نے ہماری بہن کو دھوکا دیا، ہم تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے اور تم دونوں آج کے بعد اس جنگل میں نظر نہ آنا، ورنہ تم جیسوں کا علاج کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ دونوں ماں بیٹی ڈر کے مارے سارا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ بھائی، کالو کو چھوڑ دو، اس کا فیصلہ گوری بہن کرے گی۔ گوری کے بھائی کالو کو لے کر گوری کے پاس آتے ہیں۔ گوری بہن، ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ کالو پر نظر رکھنا، ہم نے اس کا پیچھا کیا، یہ ایک کوی سے شادی کرنے والا تھا، لیکن وہ اسے الو بنا کر پیڑ کے ساتھ باندھ کر بھاگنے ہی والی تھی۔ کالو، تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا، میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلے۔ گوری، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ کالو کی شادی والی بات پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے، جس سے کالو کی بہت زیادہ بے عزتی ہوتی ہے۔ پھر گوری نیلو، جمی اور بھائیوں کے کہنے پر کالو کو معاف کر دیتی ہے۔